बर्तमान देखो मो सजीव को चित्र देखापी कहि देखो बर्तमान धाम शब्दटी बर्तमान उठा जाऊँगी कारण विवाद जो धाम लेखा जाइला बर्तमान समय बर्तमान खोल जाऊँगी धाम जगन्नाथ मंदिर धाम खोल जाऊँगी ये चित्र हूँ दीघा जगन्नाथ मंदिर देखो मो सजीव को चित्र देखापी कहि कि भाव में धाम जो अच्छी से पुणी खोल जाऊँगी बर्तमान सीढ़ी साहय खोला बर्तमान तांकर जो विधायक रामनगर विधायक बर्तमान घटनास्थल उपस्थित अच्छा जो अच्छा मंदिर मुख्य सी उपस्थित अच्छा देखो कि भाव में धाम स्क्रू ड्राइवर साहाଯ୍य बर्तमान धाम खोल जाऊँगी देखो सजीव को चित्र देखापी कहि चेष्टा करुँची प्रतिक्रिया नापी चेष्टा कर प्रतिक्रिया नापी सर कि बोलबें सर आज के बर्तमान धाम खोला এত মানুষ ওড়িশা থেকে ওরা ধাম নিয়ে দুঃখিত ছিল তো ফাইনালি ধামটা সরে যাচ্ছে আজ থেকে মন্দির জগন্নাথ মন্দির হিসাবে জানা যাবে তো আমরা এটাই আশা করি কি এখন ওড়িশার মানুষ ওরা খুশি আর সবাইকে আমরা ইনভাইট করি কি যারা আশেপাশে দীঘার পাশে রয়েছেন আসুন ভগবানকে দর্শন করুন জয় জগন্নাথ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଉଁ ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ପରିଚାଳକ ସିଏ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଲେଖା ହେବ ଏବଂ ଧାମ ଉଠିଗଲା ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧାମ ରହିବ ନାହିଁ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଯେଉଁ ବାଦ ବିବାଦ ଚାଲିଥିଲା ସେ ବାଦ ବିବାଦ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ ଯାହା ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ এই ଧାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କାମ ଚାଲିଛି ମୋ ସଜିକୁ ଚିତ୍ର ଦେଖିବା ପାଇଁ କହିବି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଧାମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର बर्तमान लेखा आम जो विधायक अच्छा आम चेष्टा करवा विधायक पाखु प्रतिक्रिया नापी कि आम सीधा सड़क कथापी चेष्टा करूँ कारण से बर्तमान उपस्थित एटार अच्छा धाम देखते कि भाव में बर्तमान खोला चली ये हूँ सरासरी चित्र जगन्नाथ धाम बर्तमान उठब और जगन्नाथ मंदिर बर्तमान रही बहुत खुशी व्यक्त कर लोक मैंने जगन्नाथ धाम जो उठब से बर्तमान जो लोक मैंने अच्छा आम आज जन भाई सहित कथा केते खुशी अच्छा हाँ बढ़िया बहुत खुशी हाँ धाम उठीगला मंदिर मंदिर रही धाम चारि धाम गोटे धाम हूँ पुरी বাংলায় মন্দির মন্দির থাকবে ধাম থাকবে না ধাম কোথায় হয় ধাম কটা ধাম হয় ধাম থাকবে না আনন্দ লাগছে এটা খুব আনন্দ লাগে পশ্চিমবঙ্গ মুখ্যমন্ত্রী কি বলবেন কিছু বলার নেই দাদা বলেছে যেটা সেটাই ঠিক শুভেন্দু অধিকারী যেটা বলেছে সেটাই ঠিক আমাদের কাঁথি মহকুমার মধ্যে যে ছেলে হ্যাঁ শুভেন্দু দা যেটা বলেছে সেটাই ঠিক ধাম থাকবে না মন্দির হবে देखो से पश्चिमबंगर पर्यटक कहते जे बर्तमान धाम उठा नहीं से बहुत खुशी अच्छा देखो स्क्रू ड्राइवर साहाय्य सीढ़ी साहाय्य से धामटा उठा जाऊँगी मंदिर लेखा जहाँ आमको स्थानीय लोक एवं इस्कन जो मुख्य से सूचना देती आम सहित स्थानीय विधायक आम सीधा सड़क कथा सर कि बोलबें कत खुशी आছেন मंदिर ছিল धाम मंदिर एक विवाद লেগেছিল उड़ीसा पश्चिमबंग এবং কালকে মধ্যে যে আপনার মুখ্যমন্ত্রী আছে উনি সিধা বলেছেন যে এখানে ধাম লেখা উঠে যাবে এখানে আনন্দিত দুঃখিত হওয়ার কোনো বিষয় নেই তবে একথা ঠিক যে ভুল শব্দবন্ধ যেখানে ব্যবহার করা হচ্ছিল ধাম তো মহান মানুষদের জন্মস্থান বা লীলাক্ষেত্রকে সামনে রেখেই হয় যেমন পুরী ধাম দ্বারকা ধাম তেমনিভাবে দীঘা কোনো অংশেই ধাম হতে পারে না এই ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক চেতনা তার পরম্পরাকে সামনে রেখেই তাকে মান্যতা দিয়েই প্রিয় নেতা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী মহোদয় সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এটা ধাম হবে না অফিসিয়ালি যে বিষয়টি আছে শ্রী শ্রী জগন্নাথ কালচারাল সেন্টার সেটা বাইরেরটা হবে এবং যেখানে বিগ্রহ আছে সেটা শ্রী শ্রী জগন্নাথ মন্দির হিসেবে থাকবে ধাম কথাটা যুক্তিযুক্তভাবেই এখান থেকে উঠে যাবে আপনারা শুণুলে जो स्थानीय विधायक कहते रामनगर विधायक से कहते धाम शब्दटा उठब एटार उपस्थित अच्छा कारण मुख्यमंत्री बर्तमान आछि मुख्यमंत्री निर्देश काम होउछि देखो कि भाव में धाम टाक बर्तमान उठा जाऊँगी मो सीधा सड़क चित्र देखी पुणी आउथरे चित्र देखा चेष्टा करी देखो कि भाव में धाम शब्द खोला जाऊँगी एठार मंदिर एवं कल्चरल सेंटर लेखा बोली जहाँ आमको स्थानीय विधायक सूचना देइछंती पड़ोसी पश्चिमबंगरू अजित कुमार दास ओटीवी।